जमी आम घरे जमी माँ रोचंदी सेमती ये आम गोमाता सो केते एनजीओ सब रही गोमाता सारा ओडिशा रे गोमाता रक्षा सेवा करने निमंते प्रचार प्रसार देखिपा सो एमानक आम सबू प्राणी जगत कहले ये सब आमको बुझाए आम बंचा माने जदि आम जीवन में किसी कर्म न करवा ताले आम बंचार मान ही किसी नहीं। सो ये देखिए शंकर भाई को पाखक आसती तो शंकर भाई जो गो सेवा चली पलि देखिपे केते एनजीओ सब रही गोमाता तांकर सब ट्रिटमेंट चलती देखिपे जो आम मनीष तो मनीषर जो किसी हेले आम से रही पारने ये हूँ गोमाता जार आम देखुचे पाखे जो कोटी कोटी देवता रही किंतु तांकु सबु बळे आम अणदेखा करुचे किंतु ये देख केमी सबू अवस्था पड़ी जहा भाई आमर ट्रीटमेंट करुँच बहुत बढ़िया सो आगे भी मेडिसिन स्टोर अच्छी भाई देखिपे जहा हो ये सालाइन फालाइन दि जाऊँगी सो एपटे देखुए मेडिसिन स्टोर जो मैंने भी रहिले सहृदय व्यक्ति जदि गोशाला टाक आउरी आम देखा जमी आउरी भल हो पार तुम सहयोग निहाती दरकार पट्टा मुंडे उपर एटा अच्छी मीरा बेग कहले जापर समस्ते सो आपण मान सहयोग निहाती दरकार सो देखो आम केते अवहेलित आम गोमाता को सब आम रास्ता कड़े पकई दौचे कि गाड़ी कौटी एक्सीडेंट होउची कौन केते प्रकार सब कार्यकलाप होउची ताकू नजर अंदाज कर दौचे किंतु एटी शंकर भाई सब सुरक्षित भाव कौटी कौटी खाली पट्टा मुंडे नुह तुम सारा केन्द्रापड़ा बाहर भी जो होती फोन आउची भाई से सेवार आगे सब आगे रही जाऊँ तो समस्त अनुरोध जदि ये वीडियो देखुंट चलो प्रचुर मात्रा शेयर करूँ भाई मोर ये जो गो सेवा आरंभ होती आम आहरी द्रुत गति सारा ओडिशा रे गोमाता रक्षा सेवा करने निमंते प्रचार प्रसार करें देखिपे ये हूँ से कैंपस तो जगह छोट सरकार को तरफ कौन सुविधा सुजोग मिल पारना सरकार को भी निवेदन मो वीडियो माध्यम सो किसी सुविधा सुजोग प्रदान कले जमी आम घरे जमी माँ रोचंदी सेमती ये आम गोमाता सो तांको आमे मध्य तांकर जत्न भल भाव आहरी नहीं पारिबा माय गॉड सो एठी गोटे देखुथे गोटे कौन बाछुरी कौनिया बाछुरी टे ता बेक पर्यंत पूरण ही नहीं रास्तार जन्म कर दी माँ ये शोची तो देखिपे सो समस्त देख जमी घरे आम माँ बापा केमी ओरिड हो जाती आमर जब पिला मानकर किसी देह खराब है तो से भाई आमको एम प्रति हवा को पड़ो सो एमानक आम सेपटे भी भाई कहते ये हूँ देखिपे ये हूँ से शंकर भाई गो सेवा ही परम धर्म जार शारदीय अभिनंदन निमंते मीरा गो सेवा आपण मैंने जदि देखुए ये जोगाजोग नंबर अच्छे देखिपे सो समस्त अनुरोध जदि आपण मैंने देखुंट आर आहरी पुनरुद्धार इनोवेशन आपन टे सहयोग हाथ बढ़ातु आपण सहयोग रहिले आहरी आग को गोमाता आहरी जत्न भल भाव निहाई पार दयाकोरी आपणकर से सहोदय हाथ टी बढ़ातु जा भाई तांकर जेतिक प्राणपण जेतिक हो भाई चलती ये कार्यटा सो ये देखिपे छोटिया माकटी अच्छे सबू प्राणी जगत कहले ये सब आमको बुझाए सो आ भीतर देखिपे पारा से शोची ये जगी समस्त ये जगी सो ताकू रखा जाए जगी ये समस्त को जा हो केते सुंदर कार्य ये चलुची
ସେଠି ଆଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ସେଠି ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଜଗିଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଗିଛି ସୋ ଇଏ ସବୁ ରହିଲେ ଆମର CCTV କ୍ୟାମେରା ସୋ ଚାରିପଟରେ ଇଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେତକ ନିଃସହାୟ ଗାଈ ଯିଏକି ତାକୁ କେହି ବି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ଶଙ୍କର ଭାଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ଯାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ମାନେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି କର୍ମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କର ପାଟି ନାହିଁ ଖୋଲିକି କହିପାରିବେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସେଇଟା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ ଖାଲି ଶଙ୍କର ଭାଇ ନୁହଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସେଇ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା ଏ ଗୋ ସେବାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ସହୃଦୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସୋ କେତେ ଅବହେଳିତ ଆମର ଗୋମାତା ଯେମିତି ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେ ଏଠି ଆସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବର୍ଗରେ ଯେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ବାହାର ଜାଗାରେ ଦେଖିବାନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ।